बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, अगर तारीख़ की बात की जाए, अंदरून लाहौर ख़ुसूसी तौर पर तारीख़ के बारे में अपने अंदर हज़ारों दास्तानें, हज़ारों तारीख़ी मकामात और हज़ारों की तादाद में ऐसी लाजवाब कहानियाँ जो है वो छुपाए हुए हैं। आज इसी एक दास्तान के साथ, इसी एक तारीख़ी मुकाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लाल खूह। लाल खूह के बारे में कहा जाता है कि मशहूर है और अक्सरियत जो है लाल खूह को जानती है तो सिर्फ बर्फ़ी की वजह से और मुख्तलिफ लवाज़मात की वजह से, लेकिन इस तारीख़ के बारे में कम लोग ही इस लाल खूह के बारे में जानते हैं, जो कि आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस तारीख़ी लाल खूह के बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या था और इसको लाल खूह जो है इसकी जो तारीख़ के हवाले से इसकी क्या अहमियत है। नाज़रीन, एक वक्त था कि इस हवेली को और इस लाल खूह, जिसका मतलब लाल कुआं, इसको जो है वो सिख प्रबंधक कमेटी जो है उसके ज़रिए जो तमाम इसके तमाम सारे इंतजाम जो है वो करते थे और इससे मुल्हिका दुकानें ख़रीद कर इसको वसी किया गया था। लेकिन उसके बाद ये महकमा औक़ाफ़ के जो है अंडर आ चुकी हैं और अब यहाँ पर दुकानें हैं और बाकायदा तौर पर ये एक मरकज़ी तौर पर आप कह सकते हैं कि एक मुकम्मल तौर पर तजारती एक सरगर्मियों के लिए ये बड़ा मशहूर इलाका अंदरून मोची गेट है, जो कि आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। आगे चलते हैं, आगे आपको इसकी मज़ीद तारीख़ बताते हैं और किस तरह से गुरु अर्जन देव सिंह को यहाँ पर लाया गया सिर्फ एक ज़ाती तनाज़े की खातर। जंगीरी दौर में चंदूमल जो है वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने यहाँ पर लाकर जो है वो अपना साज़ करके जंगीर से, जो कि शहनशाह जंगीर यहाँ पर रह चुके हैं, बरसगीर पर उन्होंने हुकूमत की, तो वो यहाँ पर उन्होंने लेके आए, कैद किया अर्जुन देव सिंह को और फिर यहाँ पर उन पर तशद्दुद भी किया जाता रहा, जिस तरह के आपको अब आगे बताएंगे तमाम स्टोरी। नाज़रीन, लाल खूह के बारे में बता रहे थे आपको कि ये लाल खूह मुसलमानों और सिखों के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो एक अकीदत की जगह है। और सिखों के लिए क्यों है और मुसलमानों के लिए क्यों, पहले मुसलमानों की बात करते हैं कि लाल खूह का पानी एज़ ए तबारक 1975 तक ये कुआं यहाँ पर मौजूद था। हालात की सितम ज़रीफ़ी कह लें या अदम तवज्जो की वजह से ये तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस सबूतरे को जो है महफूज किया गया। मुसलमानों के लिए ये जाए तबरुक थी। लाल खूह का पानी तबरुक के हवाले से जो है वो लेकर जाया जाता था 1975 तक, और इस बेरी को माई बेरी का दरबार भी इसको कहा जाता है। इस बेरी के साथ लाखों लोग धागा बांधने के लिए, अपनी मनते मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ पर आते थे और आते हैं भी। लेकिन अगर तारीख़ के दूसरे रुख की बात की जाए कि सिखों के हवाले से, तो हमारी जो सिख कम्युनिटी है, सिख मज़हब है, उनके गुरु अर्जन देव, जिनको जंगीरी दौर के अंदर जहांगीर के वज़ीर ख़जाना जो है चंदूमल जिनको कहा जाता था, ये उनके हवाले से कि उनकी जब सिखों के गुरु अर्जन देव सिंह के साथ कुछ तनाज़ा खड़ा हुआ तो फिर जहांगीर को कहकर उस तनाज़े के सूरत हाल को देखते हुए अर्जुन देव सिंह को गिरफ़्तार किया गया और ये चंदू की हवेली, चंदूमल जो कि वज़ीर ख़जाना था, इसको चंदू की हवेली के अंदर ये लाल खूह मौजूद था। तो यहाँ पर सिखों के गुरु अर्जन देव को गिरफ़्तार करके यहाँ पर लाया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। इस कुएँ का पानी सिखों के गुरु अर्जन देव जो हैं वो इस्तेमाल करते थे नहाने के लिए और पीने के लिए। इसी हवेली के अंदर उनके ऊपर बेपनाह मुज़ालिम भी किए गए, बेपनाह तशद्दुद भी किया गया। गुरु अर्जन देव सिंह को यहाँ पर जब लाया गया तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर उन पर तशद्दुद भी किया जाता रहा, लेकिन जब उनको सज़ा के तौर पर रवायत के मुताबिक गिरफ़्तार करके जब रावी के पास लेकर जाया गया जहाँ पर उन्हें शहीद किया गया,
تو اس حوالے سے جو اندرون لاہور کی عوام تھی ایک عقیدت اور ایک آپ کہہ لیں کہ سکھوں کے گرو کے ساتھ ایک نسبت کی وجہ سے ایک عقیدت کی وجہ سے باہر نکلے اور ایک مکمل ماتم کا اور خوف کا اور جس کے ساتھ ساتھ سوگوار فضا تھی، لیکن وہاں پر جا کر راوی کے کنارے انہیں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ لیکن دوسری روایت کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق کہ سکھوں کے گرو انہوں نے اجازت طلب کی راوی کنارے نہانے کی، اور اپنی آخری خواہش کے طور پر انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ پیش کیا۔ جب وہ راوی کے کنارے گئے اور نہائے تو اس کے بعد پھر راوی سے باہر نہیں آ سکے۔ لیکن آج بھی یہ جگہ مسلمانوں اور سکھوں کے لیے انتہائی آپ کہہ لیں کہ عقیدت کی جگہ ہے۔ جب سکھ یہاں پر آتے ہیں اور باقاعدہ طور پر مسلمان یہاں پر آتے ہیں تو پھر اپنی منتوں کے لیے اس بیری کے ساتھ، مائی بیری کا دربار بھی کہا جاتا ہے، بڑی قدیم بیری یہاں پر موجود ہے، اس بیری کے ساتھ اپنی منتوں کے لیے دھاگے باندھے جاتے ہیں، جو کہ منتیں مرادیں ان کے دلوں میں لے کر آتے ہیں تو پوری ہونے کی غرض سے یہاں پر دھاگے باندھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر سکھوں کی بات کی جائے تو سکھ یہاں پر آتے ہیں اور برفی یہاں پر جو آس پاس موجود دکانیں ہیں، مشہور برفی، اس کو لے کر یہاں کے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی روایت یہ تھی کہ حضرت میاں میر سرکار جو کہ یہاں پر آتے تھے، جب گرو ارجن دیو سنگھ کو یہاں پر حراست میں رکھا گیا تو حضرت میاں میر سرکار جو یہاں پر آتے اور پھر باقاعدہ یہاں کی سے ملحقہ دکانوں سے جو ہے وہ برفی لیتے اور اس کو ایک رومال کے اندر باندھ کر اندر پھینکا جاتا تاکہ گرو ارجن دیو سنگھ اس کو کھا سکے۔ اسی نسبت کے ساتھ ہمارے دنیا بھر سے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ان کا تعلق ہو، چاہے انڈیا سے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے وہ آئیں تو پھر یہاں پر آ کر وہ آس پاس کی دکانوں سے برفی لیتے ہیں اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان۔ حضرت میاں میر کی یہ نسبت تھی، ان کی یہ سنت تھی جس کو پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا اہم درس تھا آج کے مسلمانوں کے لیے، آج کے سکھوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ اس وقت ناانصافی اور ذاتی جو آپ انا کی خاطر جب کسی کو گرفتار کیا جاتا تھا یا کسی کو قید میں رکھا جاتا تھا تو پھر باقاعدہ طور پر مسلمان اور سکھ سب مل کے جو ہے وہ اکٹھے کھڑے ہوتے تھے اس ناانصافی کے خلاف، اور باقاعدہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کا مظلوم کا ساتھ دیتے تھے۔ اور یہی روایت کہ آج بھی سکھ جو ہیں مسلمانوں کو عقیدت کی اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ سکھ بھائیوں کو انتہائی عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہی عقیدہ، یہی محبت ہمارے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ باعث سکون بھی ہوگی، ہمارے لیے باعث فخر بھی ہوگی، ہمارے لیے یہ ایک بھائی چارے کا پیغام، بھائی چارے کی فضا جو ہے یہ ہمارے ملک کے لیے لاکھوں ہزاروں جسے کہہ لیں کہ سلامتی اور محبت کی دعائیں جو ہے انہی محبتوں کی وجہ سے آج بھی کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے نام۔